ulit. Mahirap to tiklupin. Mga mami, ang haba nung ano. Goa. Walang may gusto ng goa. Wala, girl. Umuwi ka na. Size small lang. Size small. Code horse. Code horse. 50 pesos. Good. Ma'am Albert, yours na. Golden black siya. Size small, code horse. Ma'am Ann, gold yours. Next mga mami, ito medyo antigas. Pa. Mga mami, naiihi ako. Antigas pa niya in color blue. Okay, medium. Code matigas, 50 pesos. Very pang formal. Matigas, 50 pesos. Next, small med. Code blue stripes, 50 pesos. Small med. Ma'am Ann, gold yours na po. Blue stripes. Small med, 50 pesos. Parang maliit lang to. Mukha lang siyang malaki. Blue stripes. Wali. Wali. Ang Alana visible po. Ito parang pantakip lang to. Very ano. Ano tawag dito sa outfit na to? Yung nangangabayo. Cowboy. Parang cowboy outfit. Bigla ako inantok mga mami. Size small lang to. O, pwede pang cover lang. Code cowboy. Isa kang cowboy, ate. Pang formal na nakakatama. Mga mami, may knitted na halo. Mga gonna be yours. Cowboy, Ma'am Yeye. Yours na to. Mga mami, may knitted na nahalo. Small, medium, semi-large. Code knitted. 50. Nahalo lang. Ma'am Rachel, yours na. Knitted. Nahalo lang siya.